ҳамаотон ба салому алейкум дӯстони азиз. Бисёри подписчикҳо хоҳиш карданд ки дар кӯни бодом чӣ навигарӣ шуда истодааст, ба навор гирифтаам. Айни ҳол ремонт бурафта истодааст роҳро. Хайр, видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман поделитсаро фаромӯш насозед. Кӯни бодом худованд обод гашта истодааст. касоне ки кор карда истоданд, ба онҳо ҳазор раҳмати калон ки шаҳри моро обод карда истодаанд. инҷа полни ҳамаш асфалт мешавад. Результат туғринда кор бурафсо. ҷо ҳамаш раҳи калон мешавад. ду паласа ин тараф, ду паласа вай тараф. обши 4 паласа мешавад. ҷо полни асфалт пӯш мешавад. ҳатман видеоро бо диққат тамошо кунед. ватани мо зебо гашта истодааст. бисёри одамо дидагиҳошон не роҳҳоро дида истодед дӯстон. асфалтпӯш нест, полни ҳамаш асфалтпӯш мешавад. ӯзи ҷоҳои асфалткарагишам ҳаст. видеоро бо диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳозир асфалт сар мешавад. бо диққат наворро тамошо кунед. ду тараф асфалт шудагӣ, вале боз кӯни бодом зебо мегардад.
همینجا تمام شدگی نیست، باز اسفالت هست. تازه کمتر باشد هم نشان میتیم. اسفالت میشن. بعضی جاهای اساسیاش ریمون برافساز، بعضی اساسی جاهاش هم شدگی ریمون. اسفالت سر شد، پولی تو پایین اسفالت شدگی پشتی تا کوچکه که و همه شمایان یک جهان تشکر زیاد که وقتی خود را دریغ نداشته تماشا کردید. شکرانه خداوند کنی بادام پیشرفته ایستاده است. کسانی که کار کرده ایستاده اند و آنها یک جهان تشکر زیاد. این بود کمتر معلومات درباره شهر کنی بادام. همیشه همتان در پناه خداوند بزرگ باشتان دوستان و همه شمایان خیر.